Bienvenue devant cette tour extraordinaire. Cette tour, c'est pas seulement le siège du groupe, c'est toute la tour qui est un showroom avec nos 80 solutions durables et performantes. Ce sont des solutions pour le neuf et pour la rénovation. Chaque bâtiment doit répondre à un projet de vie tout en préservant l'environnement. C'est fondamental et ce sont ces réflexions qui guident les actions de Saint-Gobain aujourd'hui et demain. Hoje está em alta aqui, né, no Brasil, a inovação dos sistemas leves. Da fundação, desde da impermeabilização até o telhado da obra. Nosso trabalho, né, da Saint-Gobain é justamente mostrar para esses construtores os benefícios que eles podem ter utilizando os nossos produtos. Com a união, então todo mundo começou a falar a mesma língua, né? Então o cliente ele conversa com uma pessoa apenas. Isso é bastante orgulhoso de passar, por exemplo, na frente de um prédio e ver que ali utilizou-se produtos que está gerando coisas boas, né, para quem está morando ali. Kimya aslında birçok şeyin temel noktası. Yaptığımız yüksek performanslı, çevre dostu, kullanıcı dostu kimyasal katkı malzemelerimiz var. Bunlarla betonun performansını arttırmaya çalışıyoruz. Betonun performansını arttırırken de aslında betonda kullanılan su ihtiyacını azaltıyoruz. Veya katkıda bulunduğumuz projelerin uzun süre yaşamasını istiyoruz, hedefliyoruz. Yeni belki yapıları yapıyor olmak bence bizler için çok güzel. Bu sorumluluğu taşımak da hoşuma gidiyor. Bunun içerisinde olmayı da seviyorum. Den här modellen var vi helt först med. Kunderna kan komma in när som helst under hela året, hela dygnet. De går in med en app och de handlar själva. Den här typen av obemannade butiker gör att vi kan öppna upp på fler ställen där vi kommer närmare kund. Digitalisering är så mycket mer än bara en bra e-shop. Så har vi massor av värdefull data. Data som vi kan analysera för att förbättra våra rutiner och processer, likväl som hela tiden kunna utveckla vårt kunderbjudande. Open innovation is really it's a great topic for us at Saint-Gobain. We practice that with architects, with installers, with customers, with homeowners. We want to find partners that have the same mindset, the same values. If I take the example of Hyperframe, it's a mixed reality wall framing solution that enables extreme productivity. So we're talking about 10 times faster job installation, while also minimizing waste. What we want to solve is this sustainability challenge, listening every different voices. It's exciting, it's exhilarating, you know. Qui per il TGV Avelia Horizon noi sviluppiamo il parabrezza, il faro destro e sinistro e il top light. Basti pensare che si proponeva questo progetto dei target con una riduzione di peso del 20%, un aumento della capacità dei passeggeri del 20%, un tasso di riciclabilità del 97%. Con orgoglio abbiamo accettato questa sfida. Il parabrezza è stato, nonostante la riduzione di peso richiesta, ha superato i test omologativi per un impatto a 512 km/h. Quindi è stato davvero stimolante, anche se a volte non semplice. மிரர் ஆப்ரேஷன்றது இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து மென் வச்சு தான் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் விமெனாலையும் பண்ண முடியும். 100% விமென் எம்ப்ளாயை வச்சு
என்னோட முக்கியமான பங்கு இந்த மிரர் லைனில் என்னென்னா 100% விமன் எம்ப்ளாயியாக மாற்றணுன்றது எங்களோட முக்கியமான இனிஷியேட்டிவாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். எல்லாருமே புது பீப்புள், நியூ கைண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் வி ஆர் பிரிங்கிங் இன். நாங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டி மெஷர்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கோம். அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரிசோர்ஸ் கன்சர்வேஷன், எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் CO2 எமிஷன். இதன் மூலியமாக எங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. அதனால எங்களோட விஷனான மேக்கிங் த வேர்ல்ட் அ பெட்டர் ஹோம் அதை சாத்தியமாக கொண்டு வர முடியுது. Tout le monde est en marche avec un même objectif. Depuis l'imagination du produit jusqu'à la fin, tout a été bien tracé, suivi. Alors oui, on est fiers d'être dans cette société. C'est pas des mots, ce sont des actes. Et c'est à nous d'apporter tous les éléments, à la fois de confort et de performance et de protection de l'environnement.